না কখনখা বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী থেকে আরম্ভ খাইয়ে বিজেপি নেতা যে প্রেসিডেন্ট বসাও এলায়েন্স দङ नै ত্রিপুরামো থাকে সাই দङ যে এলায়েন্স दंफायनो सिनि दाबि माइयां गांगाय बा सिनि कक खनायां गांगाय बा त्रिपुरा सायकट কার্যকরী গাंगाय তাইলে পরে এলায়েন্স ইন্ডিয়া আসলে ববর ঠিক কক তো অবশ্য বলে আসলে এলায়েন্স তং না এলায়েন্স করে आं खाखायो বিজেপি नि प्रेसिडेंट बा मुख्यमंत्री जे सामान्य कक त्रिपुरा मथे बीजेपी एलायंस दंनि सामान्य कक अब 100% ठीक तब नेबगे माला कारण देशनि बर राव बेबाक सैमानो एनडीए नि मेंबर हिसाबै त्रिपुरा मथा दङ होननो 2026 नि 5 जून दिल्लीआव एनडीए नि जे मीटिंग माने ओ एनडीए नि मीटिंगआव सिनि बबोग्राबो थाङै मानलायखिया तारमाने एनडीए नि मेंबर सरिक दल बीजेपी नुखनि बरक तारमाने एलायंस दङ एक दुई नम्बर एलायंस दङ होनैनो तो निनि दुइजना मन्त्री सब दङ तीन नम्बर के एलायंस दङ होनैनो तो बीजेपी नो पुटुबै एमपी नामै पार्लियामेंट पाठका एलायंस दङ होनैनो तो विधानसभा যত ধরনের বিল ফাইমানি এই যে রিসেন্টলি স্পিকার নির্বাচন আর ত্রিপুরা মথা বিজেপি ভোট হইন রামপদ জমাতিয়ানো স্পিকার নির্বাচিত খাইয়া থানায় লাস্ট যে বিধানসভা এই যে বিরোধী রিজার্ভেশন এবং বিধানসভা পার্লামেন্টে সিট যে ডিমিলিটেশন খাইনাयनि बागै बेसरकार जे बिल ओ बिल नो बीजेपी त्रिपुरा मथा याक इसोइनो समर्थन खाइनो बिल नो पास खाइखाय प्रतिटा बाजेट नो समर्थन खाइ बिल पास खाइयो कैबिनेट যতগুলো সিদ্ধান্ত মানে যেমন পিটিসি বাগै নাইয়া মানে যে कैबिनेट मेमो বাইরেখা ত্রিপুরা মথানি মন্ত্রী করে পরি সাপোর্ট ছাড়া कैबिनेट নিয়ে বলে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে নিনে প্রত্যেকটা বাজেট প্রত্যেকটা বিধানসভা নি যে বিল যত পাস মানে ত্রিপুরা মথ বিজেপি ভোট बिल पास करें एनसी पूजा ना साइड बोकरा अपना सेके सातो उनका काय ना यदि एलायंस करें का काय बीजेपी नि जे समस्त बिल बनो बाके पास खाके बा बाजार ते कर्म खाई विभिन्न धरনের बिल হয়তো अब साइमानो विलेज कमिटीआ सीट एडजस्टमेंट निया हाया आकक सैमाव किंतु एलायंस नि सानानि हिम्मत बुगरा संतकना को के त्रिपुरा मथन तकना को क्या कारण अब एकेबारे न आईना हाय परिष्कार ती हाय परिष्कार विधानसभा যত बिल যত बाजेट याक से समर्थन खायो मन्त्री दङ एनडीए मेंबर एनडीए मीटिंग थांगो बीजेपी नो पार्लियामेंट इलेक्शन पश्चिम केंद्र विप्लव देव पूर्व केंद्र निने बीजेपी नि प्रार्थी महारानी कीर्ति सिंह देवी नो वोट जीरो के एलायंस बेंगोंया एलायंस करें के तो अंत चंगमन को क्या उनके बीजेपी एवं मुख्यमंत्री बीजेपी प्रेसिडेंट एवं राज्य मुख्यमंत्री जे सामान्य एलायंस दंनि सामान्य अब 100% ठीक
Bubugra abo kok semano je village committee buto seat adjustment khaya. Akok seman কিন্তু অ্যালায়েন্স করিং ছানানে আবার একবারে কোনো মতে ঠিক কারণ হাতে নাতে সমস্ত দিকে প্রমাণিত ত্রিপুরা মধ্যে বিজেপি অ্যালায়েন্স পরনি দङ এবং অ্যালায়েন্স দङ তো বিভিন্ন উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রী দङ ত্রিপুরা মধ্যে এমএলএ রক মন্ত্রী রক উপস্থিত দङ সরকারি বিভিন্ন মিটিংও দङ বিভিন্ন উদ্বোধন অনুষ্ঠানও দङ অথচ বিরোধী এমএলএ যারা দংনাই কি কংগ্রেস কি সিপিএম বঙ্গ সরকার কোনো অনুষ্ঠান নিমন্ত্রণ খাইয়া উদ্বোধন অনুষ্ঠান কোনো দিন নিমন্ত্রণ খাইয়া আমন্ত্রণ খাইয়া থানা সাইয়া के बरंनि एलायंस पार्टनार हिसाबै न टिप्रा मथायनि प्रग्रामबो बिथांबो बिजेपि उद्बोधन अनुष्ठानबो मथायनि बरक थांगो ब्लक मीटिंग खायो रिव्यू मीटिंग खालायो तबे अब एलायंस क्रिं सानानि कोनो सुजुग जाकरै के एलायंस दंगो आबोनो सत्य